Pila, una ang gamay. Una ang gamay. Dili, una ang gamay. Kay gamay man ka. Sige na. Sayon raman. Okay. Sige na. Sayon raman. Magsagod ta sa plus. Okay. Grade 2 pa man ka. Plus, di ba? Plus, minus, multiplication pa man inyong kuan. Sige, magsugod ta sa plus. Dili man ni magkuan sa Sige. 6 plus 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ting! 5 seconds raman. Okay. Imo mo ate. Imo mo ate. Marog kayo ay. Imo mo. Dili, imo mo dati. Sige, si ate kay dako naman. Ano ta sa times? Yeah. 8 times 6. 8 times 6, 28. Mali! Mali! Imod-mod ate. Ilab, imod-mod si ate. 8 times 6. Pila? 48. Oh, 48. Mali ka. Minus na punta. Minus na punta. Minus. Kuhaan. Oh. Okay. 20 minus 10. 1, 2, 3, 4. Yay! Yeah. Divide. Kamano ka divide ate? Divide? Dili, gamay magkas. Ate kita ko naman. Yeah. 15 divided by 3 equals? 10. Ay, 5. Sige, yay! Yeah. Times? Kamano kag times? Sige. 2 times 4 equals? 5. 5. Wow! 5 seconds na! 2 times 4. Asa man ang times? Hey, times! 8. Equals 8. Times. Kabalo biya kag times. Okay. Kani kay dako-dako ano na sa ate. 8 times 9. 22. Oh. Yay! Tay nila ka ang ulo na ko. 10 plus 5 equals? Yay! Sige. Eh? 81 divided by 9 equals? 3, 4, 5. Yeah! Na, humana! Mo lang. La, sige. Okay. Dili. Last question na nimo niya. Si ate na po tayo last question. Para mama na. Ayunon na nato. Sige na. 7 plus 3 equals? 10. Yay! Oh my God. Ay. Si ate. Ano kay? Kana. 100 minus 20 equals? 80.
Oh, yay! Yun na. Bye mga people! Bye!